Sa dihang sa Jesus nahiuban sa duha ka tawo nga nagpanaw paingon sa Emmaus ug nagsaysay kanila mahitungod sa balaang kasulatan. Daw adunay kalayong nagdilaab sulod sa ilang dugan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful February 27, 2015 adlaw nga Biyernes. I ask pardon, apologies for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco Emeritus Berke 16 Papalampasaros Diyos Magisterium, Kadatabli Kivido Pita Rosales Emeritus at Bishop Palma de Villegas and Archbishops, Bishop Patrick Daniel Parcon, Bishop Medruso, Bishop Noel Emeritus and all bishops, makaparians, deacons, kamadrians, seminarians, evangelizers, panalangin sila Amahan. Father, I pray for our generous, faithful, loyal benefactors, donors, supporters, financiers, the people who are working in this ministry in different means, in different ways. Pilo-pilo nga garasyag panalangin, Amahan, ibu-bu mo ngadto kanila. Father, I pray for our President Kino, Vice President Binay, Cabinet members, such as Congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, PNP, Armed Forces of the Philippines, protect them. Father, I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio Ubay, our management with Boss John Daniel, and the Board of Directors with Boss Tigaya. You bless our technical department with Engineer Vincent Presarta, our finance department. You bless also our guard on duty, our construction workers with Bradiba. You bless also our linemen, collectors, expansion, sub-offices. Bless our different projects, O Father, of this network, as well as in our ministry, for the establishment of our different plans, activities. Father, bless the true mountains that you are entrusted to this ministry. I pray, Father, for Altia Bisabuans, Alma Antia, heal my Francisca, my mother, and also my mother, Margarita, right now, for their illnesses. I pray also, Father, that you may bless GD Caligan Foundation, our ministry for the less fortunate. You bless also, Father, our ministry expansions in radio, TV, newspapers, internet, local and satellite, and to make the soul of the people incredible. In Jesus' powerful name, I rebuke up, cancel us out all our sins, diseases, infirmities, problems, anxieties, I rebuke all infirmities in the four corners of this globe, hydrocephalus, mental disorder, cancer, tumor, sakit sa lung, sa sagam sa dila, goiter, anxiety, parenchitis, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa creatinine, uric acid. I rebuke you, I dissolve you, cancels, na stroke, na paralyze, sakit sa bus, tanan ginoong sakit na dus na pala, in Jesus' beauty, I break you, get out from it. So one of us,
come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. You are now dissolved this love of God with precious blood of our Lord Jesus Christ. Veni Sancti Spiritus. Holy Spirit, come, fill us, enlighten us, empower us. Allow your people, Holy Spirit, to feel your healing touch right now. Santa Maria San Jose Padre San Vicente Fresriquel Moreno, Santa St. Camillus Chofitic Pitumpul Anthony Carlos Brumio, San Thomas Diacono Agustino Padua, San Miguel Sigab Sir Rafael Sinte Barcajoril, guardian angels, beloved in heaven, our relatives in heaven, please be with us, pray for us as we honor and praise our God in Jesus' name. Amen. Ang atong ebanghelyo ni sumala ni sa kapitulo 5 versikulo 20 ngadto ug 26. Busa sultian ko kamo nga dili ka ginari kung ang inyong pagtuman sa kabuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Pagtulon may tungod sa kasuko. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw magpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultian ko kamo nga masuko sa sikataw dadon nga og ang mahingalag kuwanggol sa sikataw manubag niini ngadto sa labang hukmanan o bisan kinsa nga moingon mabuang ang iyong sikataw malagmit na may agom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdalaran nimo sa imong halad ngadto sa laran unya didto minumdum mo pinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw biyai ang imong halad at ubangan sa laran ug adtua dayon ang imong isikataw ug pakig-uli una kaniya unya balik sa laran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan pagigusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo mabot didto kay kun mabot na kamo sa hukmanan itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis magtugyan kanimo sa pulis ug bilangguon kaniya ug magpabilin ka didto hangtod kabayaran nimo ang tanan mong multa. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Leander of Seville. Bishop was born 534 at Cartaga, Spain, of Severianos and Chudura. Illustrious for their virtue, Saint Leander began his life work of propagating Christian orthodoxy against the Arians in Spain. Leander's unerring wisdom and unflagging dedication lead the Visigoths, not mistaken, back to the true faith and obtain the gratitude of the Gregory the Great. He died 6th century. So, ang iyang legacy nahimo siyang doctor of our faith sa atong simbahan, most specifically in Spain. Mo ni ang iyang dagnay, ang iyang titulo sa iyang pagkabalaan. You know what ang iyang legacy? Ang iyang walay kukapoy, walay paglubad nga pagmantala sa ebanghelyo sa kamatuoran by using the wisdom from God. Di matabang, di matuan sa kinadman ining kalibutan. Mao ni si Saint Leander way ulong nga pagwali, pagsangyaw, pagtudlo sa atong mga pagtulunan ug mainungdan nga mga tao na malik sa matuod nga pagtuo as well as na malik sa Ginoo. And this is our dream, this is our advocacy, this is the reason why we exist, to help you, to care you both physically, spiritually, psychologically, emotionally in our little way, sa atong kagalingong kapasidad. And hopefully kining maong advocacy, kining maong damgo duyugan ninyo, ubanan ninyo, iapilin nyo sa inyong mga pag-ampo ug himong kabahin sa inyong kinabuhi.
Kaya there are many times we did good things, but that is done occasionally. Compare a person who is doing it habitually. If you talk about habitual good doings, meaning it is done regularly, constantly. Not like the other people nga buhat kas alang, occasion lang. Si St. Leander, habit niya ang iyang gibuhat nga pagmantala, pagtudlo sa kamatuoran. St. Leander, iya pinag-ampo nga di may muhulong og kapuyon sa pagmantala sa Ginoo ngadto sa among isikatawo para sa ilang iluwasan. Iampo min na mga sakit, na mga problema, na mga pagsulay, na mga gihambin sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Other people of God, I encourage all of you, please text mo sa atong new number 0918-714-8435. Again, for our radio listeners, 0918-714-8435. For our TV viewers, please watch on your screen na akong number dia bago, and paki-forward naman sa inyong mga higala, kaila, labi na sa mga benefactors nato. Kay kibalo ko nga dagan kaayo na natingala nga nang wa na ko ka-text nila kapabot sa mensahe. In fact, some people initiated to have my number. Even sa brother, sige kog text sa imo, di man ka mo reply, mao di ay. Mao na. Pero kaman nakakuha na sa atong bagong contact number, please. I would like to inform the public that this afternoon we'll be having our outreach and feeding program sa Barangay Kabantian. Barangay officials headed by Barangay Captain Fee ato ning higala sa ministeryo. Then in cooperation sa mga magtutudlo silang principal nga higala sa atong GD Kaligyahan Negotiator, Ma'am Bibi Castulo. Thank you so much sa inyong pagpangandam. Thank you so much sa inyong kooperasyon. Halos kada adlaw I am traveling from Hagna to Alicia because we are very busy. In fact, today ongoing ang atong mga gipanghimo dito, ang atong development sa atong Altia Village of Consolation. Usa ni siya ka moto, then gihinay-hinay itong tanong karog rambutan, na mga lubidag ko, na mangga, overlooking, makita ang Ubay, Galicia. Ideal place for recollection, retreat, and many different activities could be done in this place soon. Munang please, yapigampo ninyo. Salamat sa mga mitabang. Kay nindot kayo magtuon si Brother Edsel kanang ibabog mo to kay way samo. Kay aron dagan kog iwali sa inyong atubangan. Not only here, but also in satellite. Sisitiin, do prayers tay dudong ni Danimsua ang tagiya ni ining maong satellite network. Onang thank you. Kita kong grabing pagpangandam sa Tagagabantian, humana ilang stage, ingana sila ka-energetic, pila kaadlaw pa ilan na nang giandam. Then, I would like to extend my heartfelt thanks to Sok Bahamundi Furniture. Tungod kay atong ginahinay-develop ang atong usa ka opisina sa Altia Business Center. I have also another office there. For what reason? Kay kung mugawas ko sa San Miguel compound, namingita na ako, dito na nang nako entertainon. At least, di na burden sa kuha mo, gawas ko sa tindahan, niya, mo ari pagig ko, kana ako ibisita, dito na. O na, o kinsay makaabot na ako sa opisina diri San Miguel, San Miguel Kibo rather, ari ko sa opisina na ako diri. If ever adtos gawas sa San Miguel compound, I have another office to entertain our beloved people nga naay mga tuyo every now and then sa nagkadiyang mga concern sa ilang kinabuhi.
Manang thank you, Sok Bamonde Furniture of Tubod-Bunti. Salamat kayo, and also Jopos Art and Sign for the printing sa mawang opisina ug sa tanan sa nga mitabang. Thank you so much. Naginay mga kitabang nga na magina for the completion of our different projects. Then pray warriors, please duplicate yourselves. Continue praying for more people to pray for this ministry, for our good health, for our expansion, for more supporters. If possible, tell those who are prayerful persons around you. Hangyo labi itong nakasabot sa atong gibuhat. Yung na-include the ministry of Brother Edsel Clusas sa ilang mga pag-ampo. Or not only to me, but include all the people around us. Itong simbahan, itong gobyerno. Benefactors, donors, thank you for duplicating yourselves. Kaya na may uban, bago mitabang sa ministeryo, I know, epekto na ni sa atong panawagan na moduplicate mo sa inyong kaugalingon. Silang gibuhat, nangita silang mga nakasabot nato, ilang gihangyo to support, to help us. Wow, very nice. Continue doing this. Na inyong giduplicate ang inyong kaugalingon aron daghan mas mutabang sa atong ministeryo in media and our ministry to the less fortunate. Hopefully, everything is clear sa atong mga gipanghimo, sa atong mga plano, sa atong gipangbuhat. For our new viewers and listeners, we have only 1 hour kapin na episode every day, but we have daily program Monday to Sunday already. Then 3:30 every dawn, ako ang unang programa nga madungog ninyo ni ining atong network in courtesy of Boss John Daniel. That is Hook Up in Radio Ubay. I would like to extend my heartfelt gratitude to Madam Bergie, ang in charge sa Radio Ubay, for taking good care of our ministry in northern part of Bohol at this very hour. Salamat kayo. Maunang ang atong programa buntag i-hook up sa Ubay, kadlawon sa i-hook up. Ingani kanindot ang privilege nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Now, speaking of our gospel, nagisgot kini may tungod sa kasuko. Kasuway na bambog na suko. I know there are many people nga sige lag kasuko, napay mga tao nga panagsara masuko. Kining pagkasuko, biblically speaking, is a sin or not? According sa Ephesians 4:26, mingon si Pablo nga kumasuko mo, ayaw hatagig luna ang yawa kumasuko mo. Then ayaw pabtag lapas sa usa ka adlaw. Kumasuko kamo bantaye nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Ephesians 4:26-27. Even Jesus Christ got angry. In John chapter 2, 13-21, ato makita nga suko si Kristo. Pero wa man makasa si Kristo. In fact, 2 Corinthians 5:21, yung Pablo si Kristo perfect. Awa sa kasa na suko. Iyon si Pablo sa Ephesians 4:26-27, ayaw tagig luna ang yawa sa imong kasuko. Meaning, if you talk about anger per se is not a sin. Pagbati lang nasuko ka, naito ka for a valid reason, it is not a sin. Suko kas injustice, nasuko kas corruption, nasuko ka sa drugs
nga mikuyanap sa atong katilingban. Nasuko ka sa sobrang patanto, nasuko ka tungod kinakakita kag mga illicit relationships, nakakita kag panglupig, mga pag-abuso, binuang. You got angry because you witness all these worst events in our society. You know what? The truth, the fact, it is not a sin. Di na sa sala. Kung nasuko ka ni ining buhat na dautan, ni ining kalibutan na. Kita kag mga naghimog di maayo, sugarol, sugal, bisyo, bugubog, so sa pinday, way panginabugi, nya sigurag bisyo, suko ka. Maglagot ka. Mubukaw imong dugo, believe me, it is not a sin. Even Jesus Christ got angry to the Pharisees in all scriptures. Even Paul said, pwede masuko apan ayaw hatagig luna ang yawa sa imong kasuko. So pa, if you saw, if you can see, if you can witness a crime, worse circumstances, bad events, bad happenings sa imong palibot, then you got angry. You are getting angry towards all these events na imong nakita sa imong katilingban. There's no sin, there's no wrong for having that anger within you. Because I learned this according to Joyce Meyer, a great woman evangelist in America. Thank you, Pastor Don Sapanta, for sharing that book to me. Kung igalang pastor sa laing pagtuo nga kining atong anger, this is also seconded by Mike Murdoch, usa ka great evangelist and writer, nga kining atong anger will lead us, will bring us to find a certain solution ni ining mga bidya nga pangitabo sa imong katilingban, kini imong kasuko, o mangitag paagi like what I am doing. Tungod kay di ko ganahan og binuang, that's why I'm here preaching. Because my ancestors, my relatives in the past were joining armed struggles, magralis tagbilaran, apils kabukiran, gada og garan armalait, gada og mga hinagiban. In short word, rebelde sa atong gobyerno. Gusto sila kausaban sa atong panggobyerno, pero in a wrong way. Lahi na ko na. Dagan kog uyuan, igagaw, wa na nako ikita until today. Probably they died already. For the different encounters nga ilang nasinati. Battle nga nahitabo. Kabalo mo, naglatay mas akong kaugatan, kining dugo nga di ko ganahan og binuang, di ko ganahan og injustice, di ko ganahan pagpanglupig, di ko ganahan makakitag taong hawd, di ko ganahan yung mga drug lords, drug addicts, whatever. Musurok kong dugo, pakitaan eh. Honestly, I ask pardon in telling you this truth, in seeing this reality. Pero you cannot blame me because kining akong dugo doon na halo sa dugo sa ako makatigulangan sa ilang pagpakigbisog na gusto silang mo fight towards government, pero in wrong move, in wrong way, in wrong decision. Mga nakapamalandong ko, instead joining them by bringing masaran, whatever, no way. I'm bringing the word of God nga matod sa Hebreo 4:12, mas hait pa ni duhay suwab nga espada, mas hait pa ni sa unsay armas gigamit sa Maguindanao sa bag-o pang encounter sa mga SAF members sa atong armed forces. Mas hait pa ni sa 45 kini akong gibit-bit kapag tulon as Ginoo nga among giwali everyday. Ug dinhi nagtuo ko changes, transformations mohitabo kung kauban nimong Ginoo sa imong advocacy, sa imong mga damgo, sa imong makatuyuan,
para sa kausaban na ining kalibutana nga gisanapan sa kangit-ngit. In fact, 1 John 5:18-19 kini kalibutana gipanag-iya sa yawa. Although God owns this, listen to me. God owns this world, but according to 1 John 5:18-19, mingon si Juan kini kalibutana gidominar sa kangit-ngit. Mao nang if you are angry towards the worst events, bad happenings, there's no sin with that. There's no wrong with that. Because according to Mike Murdoch, a great author, ingon siya, it will lead you to find solution, to find ways, to find alternatives on how to encounter, on how to respond positively nining bidya nga pangitabo. And this is what I learned. I'm here in front of you at this very hour. For what reason? To preach the gospel. Aron kini mga badlungon tingalig magbago. Aron kini mga binuang tingalig matunaw. Because according to Saint Seraphim, a great saint, according to him, once good things is done, one good thing is done, rather the power of Satan decreases. Ang gahom sa kangit-ngit mugamay, and God is increases, God is maximize. Once maghimo kag tarong maayo, and this is my conviction, what I have done every day is good, maayo ni. Nganong hitabo ni abot ko sa inyo tubangan, bunga ni sa akong anger sa di maayong panghitabo sa tong gobyerno. Kadungog mo sa way ko kahadlok isaway nako ning mga abusado sa atong kagamhanan. Naway gali kog kauba to simbahang Katoliko sa mutag dili. Ha? Okay, tinuod. Sus, Ginoo. Kining akong programa, laktod pa istorya, wa ni pili-pili. Wa ni gidapigan. Ha? Transparent ni for the truth. For what is real. Nganong niabot ko sa point ni ini, tungod sa akong anger, tungod sa akong kasuko within, nining drugs, Ginoo. Nining mga sugarol nga bisan way kanon la sugal, suko ko ana dili sa tao, ilang buhat. Luoy ko aning mga tao na naghimog daotan, biktima lang na sila sa ilang binuang nga binuhatan. Believe me, dinidas. They need someone to save their souls. They need someone to assist them in order that they can escape from this life, from this living, from this lifestyle. Ang hinanglan sa mga tao, makatabang nila, ako nagtuo, sa akong adlaw-adlaw, nga pakipagsapalaran, niining atong programa sa kanginan, in different portals, in radio, TV, papers, internet, and then, my coming book, nagtuo ko, nga tingali kini mga binuang mo nainay kadikris, kini mga badlungon makaamgo makonsensya, tingali kini mga tao na naghimo og di maayo magbag og mag-usab, kining tanan pamasin lang ni, because the truth of fact, I have no power to change our society, but God can do it. He has all the powers to do this. Tanang gahom mahimo sa Ginoo, pero ako wala. Wakoy gahom to transform our society. Therefore, bisan ikaw, wakoy gahom. Ang ato lang, tamasin lang ni. Ang ato lang, naningkamot ta, niinisita, ning-contribute ta, o himog maayo, tingali daig mausab sa tabang sa Ginoo. Kasi John 15:5, yun si Kristo, without me, you have nothing, you can do nothing, you are nothing. That's why in this ministry, I am always relying on God. I'm always depending on God. Nawa ko mahimo, Lord, if you will not accompany with me, if you will not with me, if you will not work with me, I have nothing. Pero nakita na ko, you know what? The fruits of my constant labor in this vineyard of God. I saw, I witness different fruits. And you will ask me, what is that? One of that fruits nga akong i-consider, taong namatay nga ang atong programa gihimo nilang kabahin sa ilang kinabuhi until death. There are many people who died already. Then before they died, nakakumpisal sig paminos tong programa, usa na sa kong bunga nga before they died,
ang pong Ginoo nakapenetrate sa ila. Nganong niabot sa punto, nganong ni ako sa inyong atubangan because of my anger. Kasuko na ako sa di maayong pamalaod sa atong gobyerno. Kasuko na ako sa di maayong pangitabo sa atong publiko. Di ko ganahan makakitag abusadong tao. Di ko ganahan makakitag mga buhat nga binastos, nilaway. I'm not boasting here. It does not mean na akong gibaligya akong kagulingon for you to believe me. No way. That's not my point. Ako nang isulti ninyo, aron masabtan ninyo, nga kini din kasuko, kining anger is not a sin categorically. Even Jesus Christ got angry. Even Paul said, there's no wrong of angry. As long as wani mo tagay luna ang yawa, uwa ka makasa sa pagkasuko. Kay kining atong kasuko, mao ni magdana to sa pagpangitag paagi. Ako suko kayo kus mga dawtang buhat ug mga autor sa dawtang buhat o na nagwali ko diri tingali day maluwas ning mga tawhana sa maabot nga panahon. Kamo unsa man ang inyong kasuko sa kaugalingon ug kasing-kasing, daga ba nato masuko ta makakitag buhat nga maayo, opposite, contradictory. Makakita tag na ay nagwali, makakita tag na ay naghimog maayo, makakita tag na ning kamot, makakita tag nagtrabaho, makakita tag nagtarog sa kinabuhi, masuko ta. Kay prosperous, miyasinso, miyahay, birahan nato, tamas ginhawa. That is another form of anger. And that anger is a sin. Nga masuko kang imong silingan, miyasinso, masuko ka ng imong higala na promote, masuko ka kung ang imong isikataw naghimog matarong, masuko ka kung makakita kag taong nangalagad sa Dios o Dios katilingban. That is a kind of anger, but it is a sin. That is an anger nga maka-lead into sin. Why I know that? Because I experience all these things. There are people who are joining me in this ministry because they are also angry to the different bad happenings. But you know what? In contradictory to that, napi mga tao na suko na akong nagwali. That is proven? Yes. Naitok na nagsangyaw, nagtudlo, nagpahayag sa ebanghelyo, nagpahayag sa kamaturan. There are people who are getting angry to me because of what I have done. And that kind of anger, you know what, is a big sin. Dako ng sala. Kung masuko ka, nga ng tao nga gahimog unsay angayan kay nasina ka. Unang today justify the anger that you have within. Kay nay anger nga way sala, nay anger nga magda sa sala. Iman ka masuko kag nay tao naghimog maayo, asa ka na manangkong. That's our common statements, asa ka manangkong. Musuko kag kita kag nay mga taong nagtabang sa mga kapuspalan. Nay mga taong naghimo og unsay angayas publiko, kasuk-an nimo, kaiktan. Angilad pagyud masuko kas mga tao nga nagwalis ebanghelyo, kanay pinakangilad nga buhat. Mao gid tinud, ha? There's no wrong masuko ta, Brad Joy, di ba? Wa nay dawtan suko ka, maito ka, kun for good reason. Kung higala ka o bandiri, misod sa studio. Pero masuko gay tagwa hinungdan, suko tag na nagimog tarong, maayo, kasukan to, inita na to. Ka-experience ko ana, mo nang ako moingon ninyo kanang kasukua, magdagin ang inyong sala. Pero kita mong binuang, suko mo, there's no sin with that. Manang karon, tanawa imong palibot, look at your surroundings. Ang mga bidya nga pangitabo mo'y kasilagi within. Di ng tao nagimo biktima ra na ang buhat. Then find ways. Probably you cannot speak. Then I volunteer to speak. Just work with me. Just be my partners in this ministry. I am appealing to all of you. If you cannot speak, I will speak. If you're afraid to die, I will die to speak the whole truth. And this is one of the reasons why I prepare my child. If ever I will depart ahead of my child, ahead of my family, because of my principle, ideology, because of my faith in preaching the good news,
because I know some people are getting angry to me. Some people are treating me, sending me bad words, messages from somewhere. I don't know why they're getting angry to me for preaching the gospel. Kung mahadlok mo magpakamatay for truth, I volunteer. If you're afraid to speak, I volunteer. If you are ashamed to appear, to show yourselves in preaching, in doing what is right, then I volunteer in behalf of you. Mga manggilawon, just work with me. That is simple. Ako'y tingog. Ako'y pakamatay. Ako'y sulti kung si tinon. Tabangin lang ko ninyo sa inyong kagalingong kapasidad sa pagtabang ni ining maong ministeryo. Kabalo ko nagbunga ta. Nakita na ko na how God works mysteriously in this ministry. Believe me. Kita ko siyang kamot giunsan niya pagunit ato ministry. Mao gali biktima ko sa mga taong daotag tinguha na suko sa kuha, pero until this time I'm still alive. Because Romans 31, who can against you if God is with you? That is the truth. Ang akong concept ba, okay rin masuko kag kita kag daotang buhat, kusukina, pero masuko kag daota ba yung buhat, nindot ka buhat, ngilad na sala ng kasukuha. Ako na itong bantayan. Now, dira may tan suko ta. Pero napoy ubang tao nga masuko, makahandol, and they did it in proper way, in right way, in exact manner, possessing a right attitude, good characters, and right conducts. Mao na gibuhat Jim R.C. maron when I was elementary. Right conduct, good manners, good characters. Okay lang masuko ka, pero ibutang sa lugar. Pero you know what? There are many instances of our lives that we cannot hold on. We cannot control our temper, our emotion, our anger. Why? Masuko tabisag na itaw. This is happening in a certain family. Na asawa, di ka pugong siyang gibati, sumon yang bana tos barkada. Labi na nag-inom, pakawawan yang bana, sigit-singgitan, apason, pag-uli gikulatang asawa, yung silingan, mirise. Ngano? Ang na embarrass man yang bana kay sungon man og asa magtagay, asa mag-inom, asa manglaag, sungon man, sikasingkaan, nya sigit-singgitan, pag-uli pas bana peting sukua, gikulatang asawa. Napoy mga bana nga di kapugong silang baba, bisag na itaw makaduog, ilang asawa singkahan, pakawawan. Temptation is mga bana because ako sometimes bisan ay makadungog akong dila usahay di na to mapugan mao nang along the way ako ning gi-tame, ako ning gibansay akong baba akong dila, because according to Santiago 3:6 kining dila nato gamahanan. This is a deadly poisonous organ in the body. It can kill without blood nga makita by our naked eyes. Inga naka-powerful ang atong baba. It can produce something into reality. It can allow something to exist. If you speak bad, bad will exist. Believe me. If you speak good, good and positive things will exist. That's why choose to speak positive and good things only, because what you have said, it will exist. Matao, like what happened to this earth. Psalm 33:6, God created the new universe by His mouth, by His power, by His words. Therefore, once you speak something, either bad or good, it will exist. Be careful to your mouth. Na yung mga panahon, masukuta bisag ang tao, masukuta bisag was lugar, masukuta des publiko, pakawawan ka, kasukan ka, singkahan ka, i-down ka, sus Ginoo. Na yung mga tao, who are these people? Those who cannot hold, who cannot control their anger within. Kabalo mo, ang tao nga imong gikasab-an, gikasukan in public, tinuod na embarrass. Pero the truth, the fact, kung akong standard sundon, I pity to the person nga embarrass, but nauwaw ko gibuhat nimo na nasuko ka in public, because it reflects to your genuine identity within na bidya kag batasan, bidya kag kinaiya. Liman ka masuko ka in public, nga na embarrass ng tao, kasukan nimo in public, that's wrong.
Mao nang ako nagsuwat kog libro about anger, how to control your anger. Hopefully, makabasa mo sa kong coming book kung itugot sa Ginoo. Ang dito akong title, How to Handle Your Anger, because sometimes anger can ruin your reputation. Ang imong kasuko mo'y makaguba sa imong naong, sa imong dagway, sa imong pagkatao, kundi ka kakontrol sa imong kasuko within. Do you agree with me? Mao ni bantayan nato daghang tawo masuko bisag nay makadungog. Mao ni istoryahan nimo ginay, istoryahan nimo in private way, istoryahan nimo in secret way. That's what I practice in our ministry. I never embarrass someone in our society. Kasukan ako bisa pag magkisnayop, no eh. Smile lang. Then pag naay pagkakataon, I talk to them privately. Why you have done this? Why you did this? Muna ako mong giagda mga managers, supervisors, mga heads sa different offices, private o gobyerno. Paminaw mo, ayaw yung pangasaba o nas publiko. Ayaw mo pag inisog, kay tao bayapod mo, kasama mo ana, na yung mga leaders, boss, mga amo, sus, Ginoo. Sige ragi kasuko, sige paningka, bisa ng tao. Dagan ingana sa itong gatilingban. Di ka pugong. Ang nilaad pa kay mga Diyos doon rabagining uban niya, di ka pugong silang kasuko. Masuko bisag daghang tao. Masuko bisag daghang makadungog. Pakaulawan, singkahan. Sometimes, taklis bayapod ta. Kabalo mo unsay pinaka-the best antidote kung taklis kag bakba ka na imo bakba bang nagpaturato rag istorya bisag way tunong, bisag way tinuod, bisag wa kay klarong source sa imong isulti, musulti lang gid ka kay mong bakba di gid kapugngan, ambot na unsa na ihaladas gini mong bakba. Kabalo mo unsay antidote ana? Keep quiet. That's what I practice in my life. Na di ko mo comments, di ko mo hatag og statements kay unyag i-misinterpret, i-misunderstood. That's what I practice every now and then. To keep quiet all the times. Para na di ko maka sa akong baba, di ba, engineer? Mao ni ang angay natong bantayan sa itong kinabuhi. Mao ni atong tan-awon sa atong kinabuhi. If talk about niining kasuko, nining anger nga atong gibati sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong galaman, sulod sa atong pagkatao. Maunay angay nato nga tan-awon, do not embarrass anyone around you, aron nga dili sila ma-down sa ilang kaugalingong pagkatao. Then another point of the gospel, nagisgot kini may tungod sa pagsulti og buang or kuwanggol ngadto sa atong isigkatao. What's this? This is all about sa atong pagguba sa iyang identity, sa iyang reputation, sa iyang personality, sa iyang dignity as a human being. Because God created human beings naturally, normally, why diferensya, why apan, why kakulian. That's the nature of man when God created human beings. Mo na natural sa tao, sa diyang gigama sa Ginoo ang tao. Apan sa diya nga atong ingnon og buang or kuwanggol, atong ginsulto ang creator ni ining maong tao. We insulted the creator of our neighbors. We insulted the creator of our loved ones. We insulted anyone in the society nga atong gipuy-an. If we are doing this, na atong sultian og negative words, atong birahan og sulting di maayo, atong i-lockdown ang atong isikataw, we are insulting the creator of our brothers and sisters around us. Maunang, to avoid insults to our almighty creator, let's avoid speaking, saying bad words, negative words towards our brothers and sisters. Take note, Genesis 1:26, kita mao ang pinakaduol sa dugan sa atong Ginoo.
because we created like His image. That's why ang tao may pinaka-valuable, may pinaka-importante, may pinaka-duol sa dugas Ginoo. And since may pinaka-duol sa dugas Ginoo ang tao, you know what, my dear people of God, mao na kun atong ingnog na diferensya, buang, moingunta nga kining maong tao kuwanggol sa kitang Ginoo. Ngano? Ang iyang perfect creation nga tao, ang iyang pinakamahal nga creation, pinaka-importanting creation, pinaka-valuable nga creation, pinaka bigatin, or speaking of bigatin, dili kay bugtong, kundi pinaka the best nga creation Ginoo kitang tao. Mao na kun atong ingnog buang kuwanggol ang atong sikatawo, atong gibutangag defix ang natural nga creation Ginoo sa tao nga maayo, mao nang atong ginsultong creator. Kapila na ka nang insultos Ginoo, kapila na ka mi-insultos creator sa imong isigkatao, sa membros pamilyag silingan. For what? Tungod kay imong gibirahan og sulting di maayo ang imong isigkatao. Mao nang beware of seeing buang kuwanggol kay imong gi-insultong creator. Another point of the gospel, you know what? Kung maghalad kag butang sa Dios, then you remembered nga naa kay gikasiluan kontra kaaway. Our gospel is reminding us to reconcile in order that ang atong halad is accepted by God, in order that ang atong offering is worthy in the heart of God, in front of God. Mauning dakong hagit sa matag usa kanato, how to reconcile our enemies, sa mga tao nga ato nasamaran ang kasing-kasing, ug sa mga tao nga nakasamad ta sa ilang kasing-kasing, ug mga tao nga nakasamad sa imong kasing-kasing. Kay kining kalibutan na dunay duha ka matang sa tao, either gisamaran nga tao mo nang wounded heart, or kinimong tao mao nakasamad sa imong kasing-kasing o sa atong kasing-kasing. Mao ni ang naitabo na ining kalibutan na. Two kinds of people, nagsamad or gisamaran. Ikaw na ining gutua, sige kag panamad o kasing-kasing sa imong isikatao, or ikaw pirmi ang gisamaran, ang imong kasing-kasing mo'y pirming samaran tungod sa mga tao sa imong katilingban. Kuno galing ikaw mo'y gisamaran, you are advised today to reconcile with those who hurt you. If ever you hurt somebody around you, you are advised today to come to this person and reconcile with him. Kay mao ni ang pinakanindot kung makig-reconcile ta sa mga tao nga samaran ang ilang kasing-kasing, because you are the antidote to their wounds. Ikaw mao ang tambal sa ilang samaran nga kasing-kasing. Listen to me. Once there is hatred, grievances between a certain person, you know what? Ang samad ana magpabilin kundi na mag-uli. Ang wounds ana di na mapilot, di na mo hilom, di na siya kumbaga go back to natural, magsige nagkaukab nga samad kundi mo mag-uli. Apan the mystery of reconciliation, believe me, ang samad nimo ug ang samad sa tao nga iyang gibitbit sa taas nga panahon, once there is reconciliation between you and this person, ang samad within nga di makita sa atong mga mata, but it can be felt by our sense, sa atong mga kaugalingong panghuna-una, paminaw, pakiramdam, atong ma-feel nga ang samad within nga di makita sa mata. Anyway, kitang Ginoo, pero kita dili ma-feel na to. Once makikonsile ta sa atong kontra, makikonsile ta sa mga tao nga nasakit, pasakitan nato or nakapasakit nato, ang samad nato maganahinay nagkahilom. That is the mystery in reconciliation. Mauni ang tinuod nga sa diyang makig-uli tas atong mga kaaway, mga tao nagsama sa atong kasing-kasing, mga tao nagpasakit sa atong kasing-kasing.
ang samad within sa atong kasing-kasing mapilot, mutikyop, mubalik into normal and natural. Mao nang, please, I am appealing to all of you, nining season of Lent, forgive and forget. Kay that's the only way to heal your wounded heart, individual of you. If you want an antidote to your wounds within your hearts, pakireconcile sa mga taong nakaamong, nakaingon, o may hinungdan ni ining maong samad sa imong kasing-kasing. Mabito ni nga kining reunion is a very nice nga event nga gibuhat sa mga kaigsuonan nato, like Porsuelo clan, the clan of my wife, like mga Castrudis, mga Digal, they're texting me nga they have their coming reunion, and there are many reunions nga itabo, mga batch reunions, mga clan reunions, classmate reunions, friends reunions. You know what? Epektibo ni kay kuna manggali mga grievances between pamilya, between sa classmate, between sa igala, dito sa reunion, mauli o ang samad, maalim. Kay ang antidote sa taong samaran, ang taong nakasamad, kung makig-uli niya, kung makig-uli siya, bisan samaran siya, maalim. Why I know this? Because this is what happened to me. This is my experience. Akong kasing-kasing nag-anam, nagkapilot ang mga samad. Ngano? I let myself to reconcile with the people nga nakaangin og samad diini. Because I know, sila ay nagsamad, sila rin antidote niini. How? Giyon sa nako, I forget, I try to forgive with the grace of God. Mao nang kining samad sa kong kasing-kasing, nag-anam-anam, nagkapilot along the way. Although, not automatically, not abruptly, because one can be healed along the way. Time heals one. Mao nang akong gituan along the way, kining tanang samad sa akong kasing-kasing mga pilot ni. Mao na kung samaran ka, pakirunsay sa nakasamad ni ana. Kung galing nakakita kag taong samaran tungod nimo, come to him, reconcile with him. You are the antidote for the wounds of that person. Kung galing ikaw wa ka kabantay nga sige na kag pasakit sa imong isikataw, tungod kay insensitive na ka, the only thing you can do, reflect what you have heard right now and meditate, reflect, try to think more, isipa ang mga tao sa imong palibot, hinumdumi sila, kinsay mga tao nga imong gibirahag istorya, gipakawawan, gisingkaan, wa nang pabaylua, wa nang tagigpabor, imong giinitan, imong gidumtan, kinsa ni? Then come to these people around you and find way to reconcile with these people. In that way, their wounds are automatically healed because you are an antidote to their wounds. Believe me to this theology. Kaya sa pagkatinuod lang, kung ikaw nakasamad o kasing-kasing sa tao, samara nga imong gisamaran ang kasing-kasing sa Ginoo, kay pinangga niya ang tao nga imong gisamaran ang iyang kasing-kasing. Therefore, my conclusion, if you don't want to insult God, don't speak bad against our brothers and sisters. If you don't want to hurt God, do not hurt your brothers and sisters around you. Ngano, ang tao sa imong palibot, pinangga ug mahal na sa Ginoo. Mo nang iyan ang i-preserve, iyan ang ampingan, iyan ang malon, tamas mahimo, not only to them, but also to you. Iya kang malon, ampingan, mo na iniwan, nga mo damage sa ang kreasyon, nga mao kita. You know what? Engineer Vincent, mao ning angay natong bantayan. Niining kinabuhi nga ang Ginoo may unang mainsulto, kung insulto nato ang atong isikatao, ang Ginoo may unang sakitan kung atong pasakitan ang atong isikatao. Thank you sa atong mga benefactors. Forgive our sins. Thank you sa atong mga benefactors. Whatever nga experience ninyo sa atong programa, we ask apology for that. I don't know kung naaba. Thank you mga anonymous of Ginsularan.
Then, Firne Filamididas, thank you. Mitsurang Irene Aguilar, thank you so much. Please pray to Fernie, for Fernie, Mil, Jamil, Melanie Bril, og Mills. Then, Ramel Medibitancor, Regulo Medibitonyo, kumusta kumaring Mildred, tong business partner, Mr. Partner, outreach partner, tanang klaseng partnership, buutan eh. Ando di Boracay, and the lads, Lagko Grill, Lagko Food House, Islands Plus, Laundry Shop, Naslay, Body Fitness Gym, Spa, Swim Pool, Daga Guard, Safety Kaayo, Biyong Restaurant, adto mo sa Anda di Boracay, o pinakalamig Minosagna, Lagkaw Food House, Tunilos Madira, ang labing kupos paina, atong municipal study partner, o atong outreach partner. Thank you kay Tunilos Madira. Salamat kayo. Then, Global 1, Global 2, Busy Source, pinakadaga resource sa Anda, tayo dito kisatan, RYG Providing Water, uban sa Living Water ni Jade, Jupos Ansay, mo pintal, mo drawing, tanang klaseng naong, hayop tao santo, Asibis Body Fitness Gym sa second floor, please pray, Nalos Asibis, Ilimuran Niwa, please pray, Balino, Jordan, Maribik, Ginily, og Jan, mga malipayong tao, itong pinanggang pamilya sa Kanupaw, mga malipayon, kay taga-kalipay man, ay buntag diya, tay binmaba ni Pigampo, nating Bisandi, Kaling Balaba. Then, Dunjong Menchi Albino, labing ko postero, apil Ampos, Amatadina, nagkaon ko sa License Cooperative kagapon, barato gid sila diay, tinuod. Barato kayo lang tinda sa License Cooperative. Then, Diko Restaurant, Epigampos ng Biteruma, og saning nalasay rin ni Galiguer, Nature Marketing, Selfologikas Padala, apil Ampo si Torio, og Mili Uclarit. Then, Ilja Loop, Vita Plus Products, dealer sa eskina po ng Soras Park, Tiko lang Daglabo na Pierangke, Pigampo, Tutulopi Saulan. Kumusta tayo Tuto, Ilikura Iko, Pigampo ninyo, Fininoranay, Rosa Cirillo, Sinirinin Turalba Sisters, Rado Joy Galintis, Pigampos Idna Saunya, Uban sa Ginaan, Tiberd Saunya, Tidong Sailon, Mukoy Gampang Ubay, of Garcia, na dito outlet, ongoing projects lang balay, ni Sister Elaine. Please pray for Injer Christoph Jr. o Kiara, uban sa ilang lulang buutan, Nay Maria. Pigampo ninyo, uban ni Pati Sabino, Merspin mo kagod nig lubi, mo galing nig pang balukan, gulay biliksunis, isdang lingbayon, Linda Rebelbergi, mo galing nig karning Rabaka o Ortiz, Merspin kagura galingan, Nicolas Lobido, kumusta dun kulas, Rivera Family, Babi, Awario, Mal Kumita, Rudy Margigalgo, si Mrs. Tessy Paglinawan, Dulong Rukin Baybay, Kapnalito, Mrs. Wilma Castulo, Inday Cruz School, kumusta, Diyos la Kagampang, Isla Cebu, Sister Estelia, full pledge na ning Oasis member, Mimi Torino, Bani Caridad, pinaka-dakog supplier nga cookies, Rose Guling Cookies, ang pinaka-labing kupos pangdan, Chris Yug Sonia. Atong pasalamatan ni sila mao in charge sa food preparation sa atong mga outreaches and feeding. Wow! Morning ni Asinso, si Mrs. Malabantilan, Mrs. Nuna Berjalaba, classmate na sa Lumalo, mga Mistisa di Garcia, si Sarfila Busio, Handagbaita Plus, Walking Store, Kaptilito sa Ribiton, Pigampo, Pamexclamado Limit, Pascabunyok, Daling Bayon, Manuel Tercia Nursing Manuelido, Pigampos Vincent, Sisimoto Parts, Paribert, Lucila Ronilia, Chudura Alan Balaba, Hermes Ember Cuarteros, Bergastor, Gatapangan, Mercy Cadelinia, Bero Pining Amura, kumusta na ipining, musupply na Bunbon, Putao, Hello Blocks, Bato, tanang klaseng construction materials. Rico Mila Sibis Parlor second floor, pag magpa parlor ka Engineer Vincent, igawas ti mo maglibog ka, kay magwapo kag samot. Then, Mandog Biliksunes, Bulan Section, si Mrs. Maximo Madilo, Attorney Easter, our legal counsel, uban sa iyang inahan, na hindi na Escobilla, Rostico Fregina Galamiton, Yapigampo, Torino Ragalbi, India Sayuta, Winsis Abibi Galgo, Certified Lula, Dominigoplo, Piding Masabunan, Nilgi Britara Niconal Lusa, Jeremy Cedra, Tumakin, sa Kalipay Ngog City, kumusta? Kirikoran Nises, Tumjik Braigods, Iban ni Dunga Sinto, Miguelina Asibis, Yapigampos Teresa, Ubas mga anak, Miss Arin Arabon, Ifanya Fuda Golden, Opportunity, thank you. Francisco Alberta Oclida, Mr. Kaminti Puping Lakri, Gister Arnel Luana, Makinano, Kalikstam Playo, Yapigampo, Kinimong Banay, Ubas mga anak, Abiloging Mr. Amko Siap, Muling Basa Putaw,
Napigampos Gingging for more healing. Ginger Ricken, Felix Bonifacio Rua, Animus Bungaylaya, Oscar Ramduluksin, God's Secret Agency ni Pariber Sabi, Primo de Taipa, Peregrine Alice Castrudis, Eastern Bohol Lending Investors Incorporators, ilang branches, Bilar, Ubay, Gindulman, mga butang taos kandiay. Fanpilo Pidia Ampos, Pangdan, kumusta mo dia? Taipan Pilo, butan. Mrs. Grace Andigan, Roger Ortiz, Nisas Oktubre, Asdalo Tarot, Sipin Madrona, Jackson Fino, Buster Fee, Erikwana Buy, Baron Augie, si Pigampo, Joke Lida, Maylakang, Maysisa Makinano, Adonis Dos Arabaka, Arsubi Sigalido, Epigampos Victoria, Jojo Litigbas, Luis Castro, Manuel Mitring Berula, Marcelo Tirabusium, Mijisi Garcia, Temarcelo Tingyo, Ben Quincena Migraso, Isabelo Isidra Saning Ulaer, Demi Pahang, Anisus Ulaer, Jim Subiuno, Inday Silagan Camiguin Province, Bernal Family, Roldan Galarion, Series Dispatcher, thank you, Primitivo Angela Cagas, Michael Lex Bivitadem, Trader Sigagata, Epigapil, Amporian, Teresa, Troy, o Josephine, Rosindo Narcisa Ulan, Karing Ulanyo, Luis Pagapong, Miss Alma Luwayon, Ma'am Alma Hawario, Jose de Galindes, Ali Maracas Amparo, Gita Galulo, Epig Ampos Tiang D, Ginon Zulicia Salva, Bibi Chimpo, Milani Aguila Bakiran, Filiap Lungay, Mario Inadulao, Labing Kupos, Kanupao, Animus Pambuhol, Pidi Neria Asibis, Prida Abuiba, Animus of Kanupao, Mrs. Exoperius Simini, Obaneros Pagaran, Solano Sima Asistido, Tunyo Gide Bitancor, Arsenio Dutarot, Siano Dutarot, Ipigampo, Animus of Udyong, Gingging Asibis, Tidi Rodet Kasukot, Obani Bibilo in other country, Pidi Abusio and family, Joseph Catherine Ranyen. So na yung mga bagong mitabang na to, mga ng benefactors, please duplicate yourselves. Pre-warriors, please double your prayers and duplicate yourselves. As a song entitled Tao is heartily dedicated to you. Gi-research ni, gi-download ni Jer Vincent para kaninyo. Kita tao mo ng atong mahalon kay kita mo'y pinaka-valuable nga creatious Ginoo ni ining kalibutana. Mo na kung imong pasakitan ang tao, ang masakitan Ginoo. Kung imong insultuhon ang tao, ang Ginoo mo'y imong giinsulto, the Creator. Kung imong i-lockdown ang tao, ang Ginoo mo'y imong i-lockdown as the Creator ni ining maong tao. Biblical inquiry will follow. Salamat.